Olá, meu nome é Alex Grulli e hoje a gente vai falar sobre o teatro de Henrik Ibsen, que funda o teatro norueguês e é o autor mais representado depois de William Shakespeare. Seu teatro parte da observação da sociedade norueguesa e dos seus problemas. Muitas das peças de Henrik Ibsen foram consideradas escandalosas na época em que foram lançadas, porque o teatro europeu restringia-se ao modelo determinado pela vida familiar burguesa e pela propriedade. Indo na contramão desses temas, os trabalhos de Ibsen analisavam a realidade contida por trás das convenções e dos costumes, o que incomodou demais seus contemporâneos. Ibsen lança um olhar crítico e uma livre investigação sobre as condições de vida da época e as questões morais que envolviam aquelas pessoas. E o discurso das peças de Ibsen está todo focado no indivíduo, no interior do indivíduo. É esse personagem que, ao encontrar a verdade dentro de si mesmo, vai conseguir transformar também a sociedade. Um traço único de Henrik Ibsen, um dos mais referidos pelos especialistas e considerado um dos mais modernos, é a forma como ele desenha as protagonistas femininas na sua obra, como as protagonistas de A Dama do Mar, como A Casa de Bonecas e Hedda Gabler, olhando para elas de igual para igual com os personagens masculinos. Ibsen foi o primeiro autor a colocar em cima do palco os personagens femininos de uma forma livre, e isso é de uma modernidade extrema. Portanto, Ibsen foi um dos maiores intérpretes dos dramas sociais e individuais de seu tempo e um profético antecipador da condição existencial do ser humano no século XX. E dois exemplos claros disso são A Casa de Bonecas, um texto de Ibsen que prenuncia a emancipação feminina no século XX, e Um Inimigo do Povo, que contrapõe a ética de um indivíduo que pretende delatar a corrupção e o progresso a qualquer custo. Ibsen abriu essa ferida e foi mais fundo ainda. A crença da sociedade contemporânea era de que a comunidade era uma instituição na qual se podia confiar. E Ibsen contesta totalmente esse paradigma. E ele critica não só o conservadorismo da sociedade, mas também o liberalismo da época, do outro lado, ilustrando como as pessoas de ambos os lados do espectro social poderiam ser iguais. Parece até que a gente está falando dos dias de hoje, não é? A peça O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, se passa numa pequena cidadezinha turística que constrói um balneário de águas para atrair mais turistas ainda. Um médico dessa cidade, o protagonista da peça, descobre que as águas desse balneário estão contaminadas e ele espera ser aclamado por ter salvado a cidade do pesadelo de infectar os visitantes através da doença da água. Mas ao invés disso, ele é declarado um inimigo do povo pelos moradores que lutam contra ele e até começam a atirar pedras na janela da casa dele. As suspeitas desse médico de que a água estaria contaminada levaria ao fechamento do balneário por 2 anos, o que prejudicaria o turismo da cidade, que deixaria de lucrar com isso. A poluição das águas é usada como metáfora no drama de Ibsen para denunciar a sujeira da estrutura social daquela cidade, do governo, da imprensa, do comércio, da sociedade de modo geral. A peça termina com seu completo distanciamento social e com uma frase cruel e emblemática do personagem: sozinho sou mais forte. A primeira encenação vem da Inglaterra e, como já é tradicional aqui no curso, ela traz uma montagem que nos remete à época em que o texto foi escrito. Proves that decomposing organic matter is present in the water. Those parts are the only chance this town has of any kind of worthwhile future. I'm sure you understand that as well as I do. You forbid it. I forbid you to do that. I do. The source is poisoned, man. Are you insane? It would mean the complete collapse of the middle classes if your article was published. Too many people know about it already. Who? I will call for a public meeting. All my fellow citizens will hear the voice of truth. This meeting declares
that it considers the medical officer of the baths, Dr. Thomas Stockman, to be an enemy of the people. It's not over yet. E mais um espetáculo do teatro inglês, também com figurinos bastante conservadores, mas vejam só como os canos de água invadem o palco numa clara alusão ao conflito do texto. This article is just the beginning. My head is already swimming with outlines for 4 to 5 more pieces. I'll read it out at a mass meeting. All my fellow citizens will hear the voice of the truth. Também com figurinos que nos remetem à época, mas já com um cenário mais estilizado, a próxima encenação vem da Alemanha. Es ist großartig hier, in was für einem sprudelnden Leben wir hier leben, in was für einer herrlichen Zeit. Es ist, als würde ringsum eine neue Welt entstehen. Findest du? Cheers. Gestern haben Sie gesagt, die schlimmste Sauerei kommt aus meiner Gerberei. Wenn das stimmt, dann müssen ja mein Vater, mein Großvater und ich die Stadt absichtlich vergiften. Die reinsten Todesengel. Denken Sie, das lasse ich auf mir sitzen? Dass Sie so hinterhältig sind! Was ich tue ich im Namen der Wahrheit und um meines Gewissens willen. E como já chegamos nas encenações mais ousadas da Alemanha, mais uma versão de Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, do mesmo país. Einer ganz anderen Entdeckung berichten, als über die Bagatelle, dass unsere Wasserversorgung vergiftet ist. Unser ganzes Seebad gleich mit. Ich möchte darüber sprechen, dass unsere sämtlichen geistigen Lebensquellen vergiftet sind. Dass unsere ganze bürgerliche Gesellschaft durch und durch vergiftet ist. Ich liebe meine Heimatstadt so sehr, dass ich sie lieber zugrunde richte, als dass sie aufgrund einer Lüge floriert. Das ganze gesunde Leben dieser Stadt ist eine Lüge! Kosten würden in die Millionen gehen! Dein oberster Dienstherr! Ich möchte daher vorschlagen, dem Herrn Badearzt nicht zu gestatten, sich hier zu der Sache des Bades zu äußern. Keine freie Bildung, keine Kultur. Das ist Verdummung! Ist das Leitungswasser? Es lebe unser Oberbürgermeister! Die Versammlung ist geschlossen! E no próximo espetáculo, a construção de um cenário que nos remete ao julgamento do protagonista realizado numa arena pública. Vamos ver. Thomas Stockmann,
der als Badearzt einer damals aufstrebenden Küstenstadt entdeckte, dass das Wasser einer ehemals von ihm selbst empfohlenen Quelle und also auch das Trinkwasser der Stadt durch Bakterien verseucht war. Wollt schon gaben Götter denen, die gerecht sind, hinter euch berufen, still zu herrschen. Das ganze Bad ist eine Pesthöhle. Ich habe bereits vor einer Woche einen Bericht an die Badeverwaltung verfasst. Hier, 4 eng beschriebene Seiten voll. Ich habe nur noch auf die Laborergebnisse gewartet. Bitte, das Ganze muss so schnell wie möglich zum Bürgermeister. Glauben Sie, es käme hier auch nur noch ein einziger Badegast her, wenn man den Leuten fortwährend einredet, dass das Wasser verdorben ist, dass wir hier auf einem Pestboden leben, dass die ganze Stadt... Wunderlicher, glaubt doch nicht, wir müssen Augen so schön malen, dass sie strahlen, nicht mehr als Augen uns erscheinen. Jeder Teil hat in der Schönheit seiner Farbe den Glanz des wahren Ganzen. So, auf in den Kampf, meine Herren. Wollen wir doch mal sehen, ob die Niederträchtigkeit die Macht hat, einem Patrioten, der die Gesellschaft reinigen will, das Maul zu stopfen. A gente vai ver agora uma encenação que me chamou bastante atenção. A água, questão principal do conflito do texto, é a protagonista da cena. Jetzt gibt's was Neues in der Stadt. Das Bad ist eine einzige, gut getarnte Giftgrube. Und jetzt alle duschen. In meiner Erklärung in der HAZ habe ich die Öffentlichkeit bereits vertraut gemacht mit den wesentlichen Fakten. Man wird daraus ersehen, dass der Vorschlag des Badearztes nichts anderes zum Ziel hat, als den steuerpflichtigen Einwohnern dieser Stadt unnötige Ausgaben in Millionenhöhe aufzubürden. Das machen wir nicht mit. Diese verfluchte, kompakte, liberale Mehrheit, die ist es. Die beraubt mich meiner Freiheit. Die verbietet mir die Wahrheit auszusprechen. Die Mehrheit hat nie das Recht. Hallo? Hallo? Es hat mich einen schweren Kampf gekostet, mit einem Mann zu brechen, dessen Familie mir sehr nahe steht. Wer bildet denn die Mehrheit in einem Land? Ich meine, die Klugen oder die Dummen? Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig. Ja? Die Dummen bilden überall auf dem gesamten Erdball eine erschreckende, eine überwältigende Mehrheit. Deswegen kämpfe ich, wo ich kann, gegen die Lüge, dass die Mehrheit per se im Besitz der Wahrheit ist. Ein Mann, dessen einziger oder zumindest entscheidender Fehler darin besteht, dass er mehr seinem Herzen als seinem Verstand folgt. Der stärkste Mann der Welt ist der ganz alleine steht. Nossa próxima encenação é francesa e reduz o cenário ao mínimo. Pourquoi aucun bonheur n'a le pouvoir de stimuler les esprits? Pourquoi personne n'est juge de sa propre infortune? Ah, Monsieur Hofstadt,
Vous êtes là pour affaire, je présume? Oui, il s'agit d'un article publié. On dit que mon frère collabore très activement au Messager du Peuple. Il règne d'ailleurs dans notre ville un bel esprit de tolérance, de bonne bourgeoisie solidaire. C'est que nous avons tous un grand intérêt commun qui nous regroupe et nous réunit. L'établissement des bas. L'établissement tout entier est une fausse pestilentielle. Que ce soit pour la boire ou pour s'y baigner, cette eau est parfaitement insalubre. J'ai l'intention de soulever toute l'affaire. Prendre la défense d'un homme injustement attaqué. Et surtout parce que cet homme... Parce qu'il est si droit. Surtout parce qu'il est ton père. Vous avez la majorité compacte de votre côté, monsieur le docteur. As-tu pris la peine de réfléchir à ce que nous coûteraient les travaux? Selon toute probabilité, nous n'aurions plus qu'à fermer définitivement les bains. Ainsi, tu aurais ruiné ta ville natale. Nous serons de nouveau sans ressources, sans rien de fixe devant nous. Cet homme peut nous être très utile. S'il y a transformation, la ville devra supporter les frais. De quoi allons-nous vivre, nous, les petits propriétaires? Mes chers concitoyens, j'ai des révélations à vous faire. J'ai l'intention d'engager une révolution contre ce mensonge qui veut que la majorité détienne la vérité. Pour parler ainsi, il faut être un ennemi du peuple! E vinda da Suíça, uma encenação de um inimigo do povo que usa projeções no cenário. Aber mit Geld. Die Mehrheit, diese verfluchte, kompakte Masse hier, dass die unsere geistigen Lebensquellen und den Grund unter unseren Füßen vergiftet und verzeugt. E agora a versão do diretor polonês Jan Klata, um dos diretores mais criativos da atualidade. Laseczka do klika! Nauczyłem się w szkole życia, że umiarkowanie jest cnotą, która najbardziej zdobi obywatela. Niech gazeta będzie z tobą. Co jest w tych rurach? Drobnoustroje. Widać je. No nie. Dlatego proponuję członkom zgromadzenia, aby nie wyrazić zgody na odczytanie bądź przedstawienie przez lekarza uzdrowiskowego jego analiz. Dziękuję. Panowie. Mortenie, proszę, weź kredki i zamaluj w kalendarzu dzisiejszy dzień na czarno. Drukować. Przyjaciel ludu! Przyjaciel ludu! Proszę natychmiast oddać moją czapkę. Ja nie jestem ani bardziej nastawiony na osobistą korzyść, ani bardziej żądny władzy niż większość ludzi. Proszę, głosujemy! Ludzie wcale nie potrzebują nowych idei. Ludzie fantastycznie czują się ze starymi, dobrymi ideami, które już sobie przyswoili. A pierwszą i podstawową powinnością dziennikarza jest to, że powinien działać w zgodzie z poglądami czytelników. A ja potrzebuję czasami zastrzyku świeżej żółci, rozumiesz? Będąc tam od ludzi, zastanawiałem się, co mogę zrobić dla... Panowie, włączcie mikrofon. Pył PM10 w naszym mieście przekroczył dzisiaj dopuszczalne stężenie o 15 jednostek, 15 pikrometrów na metr sześcienny. Zaleca się w związku z tym
żeby kobiety w ciąży, starsze osoby, dzieci nie wychodziły dzisiaj, nie przebywały zbyt długo na świeżym powietrzu, bo to grozi. No może nie powinienem tego mówić z tej sceny, no może ta scena zasługuje na coś więcej, może Państwo macie większe oczekiwania. Macie jakieś oczekiwania? E agora as versões do mesmo texto, feita por dois dos maiores teatros da atualidade na Alemanha. Em primeiro lugar, a versão do Volksbühne. Lieber Hans-Thomas Tillschneider von der AfD, wieder deutsche Stücke sehen möchtest, die zur Identifikation mit unserem Land und seinen Werten anregen. Allein das Wachstum in den letzten paar Jahren in dieser Stadt. Die Immobilien- und Grundstückspreise gehen hoch, the number of jobs increased, the costs for social security benefits are low as ever. Und alles wegen Petras Therme. Vielleicht noch ein wenig braune Soße. Du bist manchmal aggressiv, aufsässig, wütend. Ist die Wahrheit, die hier unterdrückt werden soll. Was ist mit dem fernsehsüchtigen Ronny an der Brandenburger Tankstelle, der Sonntagabend voller Missmut den letzten jungen Frauen hinterher starrt, wie sie sich zu ihrem IT-Kurs nach Baden-Württemberg aufmachen? Meine Zeitung wird keine Falschmeldungen des Herrn Dr. Thomas Stockmann veröffentlichen. Ich als Herausgeber dieser Zeitung sage Fake. Ja, wie sieht es aus? E agora a versão da Schaubühne, com direção do encenador Thomas Ostermeier, uma das montagens mais conhecidas desse texto e que inclusive se apresentou aqui no Brasil. E aqui nós chegamos ao fim desse módulo, nós vamos inaugurar o período que a gente conhece como o da encenação moderna. No prefácio de seu drama histórico Cromwell, Victor Hugo, um dos maiores autores da literatura francesa, lança um manifesto pela liberdade do teatro contra a rigidez da forma clássica de se escrever, a favor de uma visão histórica e do uso do grotesco como categoria estética. Com o drama romântico, o enredo passa ao primeiro plano, no lugar da forma, e o verso não é mais obrigatório. Um dos eventos históricos que marca o advento da encenação moderna é conhecido como a Batalha de Hernani. Durante a temporada do espetáculo Hernani, de Victor Hugo, senhores oitocentistas com suas perucas e seus trajes sérios vaiam sem parar o espetáculo. Do outro lado da plateia, como defensores da obra de Victor Hugo, estão os chamados bárbaros shakespearianos, com seus longos cabelos naturais e seus coletes de tons fortes que contrastam com a elegância do restante da plateia. Às vezes a confusão na plateia, nessas apresentações todas, era tanta que os atores tinham que parar a representação, e esse clima durou de fevereiro até junho de 1830. O que estava em jogo ali, o que estava realmente em guerra, eram duas escolas literárias. O classicismo, aquele teatro preso
as convenções, as normas clássicas e o romantismo incipiente, rebelde e inovador. Esse último sai fortalecido da batalha e aqui tem início, definitivamente, a encenação moderna.